Phung Aisisiri kirima singsa Lahar party mung party wi Sakdukhu Mankha Khorokdok Melaghar ni simi Sonamua thangmani Indranagar colony amje o Lahar party mung party kha Mankha TR07G 0689 Iko Malkhungni Bugra Bishalgor Nuaparani Somonmiya Sonamua ha ari check postoi Faitongma jorabo Melaghar Indranagar colony amje sokbaikeno Soni tolani buskango TR07 3320 auto Malkhungno onglokti fai Thutailaikha Malkhung by Malkhung Thutailaikha Sakdukhu Mankha Malkhung bisingo tongnai driver khoboi Khorok ba Sakdukhu manai rokni mung Rakesh Saha kami Mankha Dorpur Deepak Saha kami Amorpur Lokhon Das kami Bottoli Ajit Das kami Durlab Narayan tei auto driver Mayonuddin kami Mankha Basbukuro logi logino o Sakdukhu manai rokno Melaghar Horbothanai Brindia Rokfai Melaghar Sakhamnagar Telangai Thangka Tabok Arono Sak Naijagi Tongo Sawai Mankha Auto Malkhung Chaloknai Basbugur Amcheni Melaghar Petrol Pump Phainani Koktongmani Phiaba Indranagar Sokbaikeno Achumsa Lahar Patimung Patiwai Auto Malkhung Bisingo Tongnai Rok Sakdukhu Banlaimani Koktoma Kasakha Tabok Melaghar Sakhamnagar Sak Naijagi Tongo Boro ঘটনা হয়েছে আনুমানিক 7টা বাজে আমরা একটা আওয়াজের খবর পাইলাম দৌড়াই আয়া দেখলাম যে এখানে একটা অটো এবং একটা ইকো গাড়ি সংঘর্ষ হইয়া প্রায় 3-4 জনের মতন আহত এই আহতরা আমরা লোকাল যারা আছে তারা রেস্কিউ করে আমরা হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি তারপরে ফায়ার সার্ভিস আইলো আয়া সেটা তারা শহরে একজন রোগী আসিল তারা হয়ে গেছে এর মধ্যে 4 জন রোগীর মধ্যে 2 জনের আশঙ্কাজনক রোগী একজন একটু সুস্থ আছে আমরা 4 জনেরই ফায়ার সার্ভিস দিয়া মেলাঘর হসপিটালে আপাতত পাঠানো হয়েছে তাদের পরিচয় পাওয়া গেছে হ্যাঁ পরিচয় পাওয়া গেছে অটো যিনি মালিক ওনার বাড়ি হয়েছে বাসপুকুর আর অটোর যে প্যাসেঞ্জার ছিল 2-3 জন তাদের বাড়ি গরুবান আর যে ইকো গাড়িটার মালিকের বাড়ি হয়েছে বিশালগড় একটা ছেলে উনি সুস্থ আসিল ওর বাড়ি বিশালগড় এতটুকু আচ্ছা গাড়িটি কোন দিকে যাইতে রয়েছিল গাড়িটা দুটোই সোনামুড়ার থেকে মেলাঘরের দিকে যাইতে লইছিল এমনকি ইকো গাড়িটা কি অটো গাড়িটা হ্যাঁ ইকো গাড়িটা ডাইরেক্ট আইনা সেরে অটোটার পেছনে লাগাই দিয়েছে খুব স্পিডে আসছিল ইকো গাড়ি এবং রাস্তা ভালো পাইয়া আরও স্পিড দিয়ে অটোটারে ধাক্কা দিয়া এটার দুমড়াই মুচড়াই একদম ইয়ে করে লাগছে ইকো গাড়িতে কোনো লোক আসলো নি একজন লোক আছে ড্রাইভার আমরা শুধু ড্রাইভারে আসছিল ড্রাইভার আমরা বাইক করছি এই জায়গাটার নাম কি এটা হচ্ছে মেলাঘর পৌর পরিষদের অন্তর্গত 9 নম্বর ওয়ার্ড ইন্দ্রনগর এচি কলোনি আমি সোনামুড়া চাইতেছি শরীরতলাটা পারিছি আমি গাড়ির স্পিড বেশি আসলাম 50 বা 60 বেশি আসলাম না শরীরতলাটা টাইমটা কাটতে আমি আর কিছু কইতে পারি না মনে করেন এর দূরত্বটা অনেক কিন্তু আমি কইতে পারি না কিছু স্যার আমি কিচ্ছু কইতে পারি না মানে শরীরতলা পারানোর পরে আপনার কিছু কইতে পারেন কিচ্ছু কইতে পারি না মানে আমার ইচ্ছাকৃতভাবে আমি একটা ব্যাগও মারি না কত সাপ আমার আগে দিয়ে আমি মারি না কিন্তু আমি বুঝলাম না কিন্তু কি নাম আপনার কি নাম সুমন মিয়া কই গেছেন আপনি সীমন্তপুর গেছিলাম তো আপনি কি সীমন্তপুর বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি বিশালগড় তো সোনামুড়া সীমন্তপুর থেকে আসার পথে ঘটনাটা করছে Rangsak ti mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo ter ni mol norok jho teno koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chao tei kurungdi hukumu pandao kurungnani bagai norok jho teno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ni o bisiu belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teno hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai khnai koirom chosma thu tere khnai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama o samotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka Hello everyone, ang onami kariyang no chungbai kronglai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bottle band rong kronglai mayo khaksangha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai
असामताय हजागिरि ताय दीपावलिओ जों सालब्रुम ब्रुम नग नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु इशु तंथना बनांगो नरक वाइसु इशु स्रापसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसन मालाय माननाय बेले बेले kana हामबाय खुलुमखा बसकाङो गोथार असारि मताय फाइथङो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायनि मुसुंखा हंकलाय सेने आरक गोथां गोथां रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइथङो सिनि सरस्वती असानि मताय हायनो दैयै सिनि कालचारेल सिनि मिउजिक खरां मिउजिकेल बेनो काहाम काहाम गोताल नायनि मुसुंखा काय नरक फेस्टिभेल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नायमानाय काहाम काहाम रोजाबनाय गोरों फाइथङो फाइदि जतनो माखुरुम साखुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा जेरेखनाय जतनो नायमानाय फाइदि तांसानारनो रोजाब रोजाब खेला रोजानाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गानावो साखर हय थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello. जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि तेर'बो नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाख्लायो नरक बाय दाक्टिनो मालाय नै दिनै स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रक आरो रक पप दुबाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाख्लायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रक न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाख्लायबो फानथानलायजा हामबाय 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 हायदंबाय आं नरनि ताखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलुमया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइदंगो आबागै नरक जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस जाफारो गबाय रक नरक आनो यारं म्यूजिकल बैंड नुबुइ दंगो तय आरो रचाबुइ दंगो तय ताक्लायबो रचाबनाय आबुनो कारिबो आं ताक्लाय तेकेसे बैंड वांगर चापनाय आबंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताक्लाय दिवालीबो नर्म तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइटंगो नंनि आमचाय कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताक्लाय दिवाली स्पेशल आं यारं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताक्लाय चापनाय